Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And hi everyone. So hari ini kita akan do work example on 2D governance systems, especially untuk aktiviti yang saya letakkan di future. So di U future, so kita akan buat dua-dua cara pada hari ini, which is Lagrange dengan Newton's law untuk sediakan skeleton solution dia. And then you boleh solve it at your own time lah later on. Okay. So since you tak ada question, jadi kita tu sambung kepada kita punya work example. So bagi yang baru masuk, today we're going to do a work example on our activity in U future. Our activity in U future. Okay. So this is the activity that we are talking about yang kita tengok dekat U future. So kita ada system a machine that can be divided into two parts, which is satu bahagian dia dalam machine tu adalah translational punya part, and then the other one inside the machine is rotational punya part. Okay, so we can represent our machine here dengan dua coordinate systems. Coordinate system yang pertama adalah X, and then coordinate system yang kedua adalah theta. Or sometimes ada orang dia suka present it as X jugalah. So dia jadi X1 dengan X2. Doesn't matter as long as you know what you have to do lah. Okay. So untuk this part kita ada X dengan theta. Follow the question. Okay. Alright. And a sinusoidal forcing moment. So it is given in this question. You ada external moment applied on the disc untuk bagi dia punya initial disturbance. Okay. And then let go and they vibrate lah. Okay, so you have external force over here, which is external moment sebab dia rotation. Alright, so soalan yang pertama kat sini, using Lagrange ataupun lain or otherwise, obtain the equation of motion. So it is basically the first step lah. You kena dapatkan equation of motion for the systems. Untuk dapatkan equation of motion, of course you kena draw free body diagram. Alright, so kena draw free body diagram. And then write down the equation of motion in matrix form. Bila kita dapat equation of motion, dua equation kita tu, kita tulis dalam bentuk matrix. And then after that, kita cari dia punya natural frequency dengan mode shape, yang step yang saya selalu buat untuk 2D governance system. And then after that, kita buat response. Okay, so let's start, let's solve this question together. Okay, so kita solve dia sama-sama. Yang pertama adalah for this question, saya sangat pentingkan kepada free body diagram. So for this question, number one, you should have free body. Oops, sorry. Diagram. That is very important. Okay. So untuk kita buat yang ini, so kita lukis dia punya block 3D. Okay. And then kita ada over there kita ada this. Okay. So let's draw our force there. So saya tak pakai ruler, saya nak cepat. So jadi saya nak line saya mungkin tak straight sangat So we have a force over here. And then we have a force over here. So let's say kita ambil daripada sini Kita ambil daripada atas ni. So this is the force, this is the force. Sepatutnya dia kena turun ke bawah sikit Kita bagi dia betul-betul balance. So dia duduk tengah-tengah macam tu. So this is the force. Okay. Alright, so this is the force. Okay, this is the force. Alright, now saya letak line dulu sebelah sana. And then kita place our coordinate system there. So this is our X. And then we have the coordinate system here as, this is our coordinate system as theta. Okay. Alright. So now saya kata for two, then we have the external force here, the external moment, so which is coming from that one. Okay. And then this is M. I should use different color tapi tak apalah. So yang ini J dia punya radius kat sini adalah R. So this radius I should use different color. So this one is R. And then dia punya mass moment of inertia is basically J. Okay. Given in this question, the mass moment of inertia dia adalah the polar J.
Alright, so this is free body diagram. Yang pertama adalah kita nak kena tahu vektor untuk force kita kat sini. So, kalau kita perhatikan yang sebelah belakang yang saya tandakan kat sini, apabila block M ni moving to the right, this moving to the right, spring dekat belakang K1 dia akan in tension. So, apabila dia in tension, so kat sini kita ada fixed end. Apabila dia in tension, so kita tahu that dia, kita lukis FBD dia in compression. So, apa force dia dekat sini? This is K1 multiply by X. Okay, that is saya pandang balik. Berapa nasi punya lukis eh. So this is K1 multiply by X. Okay, and then saya kata, saya selalu cakap kat belakang ni kita boleh delete dia sebab kita tak interested to know sebab dia attached to the fixed end. So this is K1, this is K1. Okay, and then yang dekat bahagian tengah dia dekat sini, kita tengok antara this block M dengan pulley ni, dengan this ni, sama ada K2 ni in compression ataupun K2 in tension. So saya tengok ada yang nak masuk, sama ada K2 in compression or K2 in tension. So oleh kerana kita, let's say kita buat assumption theta greater than X in this case, so maknanya this rotate much bigger in terms of displacement dia as compared to X. Jadi theta lebih besar daripada X. Spring akan experiencing tension. So bila spring experiencing tension, so you kena lukis dia sebagai compression over here. Okay, so bila lukis compression, make sure you tulis dia punya force oleh kerana this is K2. So oleh kerana kita make assumption that theta is greater than X, selalu saya represent dia as X, tapi oleh kerana in this case kita pakai rotational coordinate, kita terus tulis coordinate dia rotational, which is R theta minus X. That is the coordinate. Selalunya saya buat macam ni So saya buat K multiply by X2 minus X1. Selalunya lah. Okay. Alright. And then kita define X2 is equal to R theta. And then X1 is equal to X. Alright. Jadi sama je. Alright. It's basically similar. Cuma in this case sebab kita dah ada koordinat X dengan theta, kita pakai terus. Okay. Alright. So now this is our free body diagram. Kat sini of course lah mg ada ke? Ada, tapi mg cancel out dengan normal force. Kat sini ada mg ke? Of course, tapi mg cancel out dengan reaction dekat spin support dekat tengah ni. So we don't have to include all those forces lah yang mana yang kita nak pakai saja yang kita include dalam this case. So cara yang pertama adalah kita guna cara Newton's law. So oleh kerana so yang pertama adalah using Newton's law So let's use the black color. So using Newton's law. Okay, using Newton's law. So oleh kerana kita ada dua body kat ataupun dua part dekat sini, M dengan this, jadi Newton's law kita akan apply kepada kedua-dua part ni lah. So untuk block M. So let's say kita buat for block M dulu So for block M, so since block M dia moving in horizontal motion, jadi dia punya Newton's law adalah summation of forces is equal to MA. So that is Newton's law for block M. Okay, so apa forces yang kena pada block M dekat sini? So kita ada minus K1X and then plus, sebab apa dia plus? Sebab koordinat positif dia ke kanan, jadi kita ada K2 multiply by R theta minus dengan X. That is equal to MX double dot. That is the first equation. That is the first equation. Okay, rearrange this equation, you akan dapat MX double dot plus let's arrange X with X So kita ada plus K1 plus K2 okay, X minus K2 R theta. That is equal to 0. Okay, that is for block M. And then let's do it for, kita buat kat sini. So kita buat untuk for this for this. Okay. So for this, since this to the rotational, jadi apa equation dia? Oleh kerana dia rotate clockwise, jadi kita kata clockwise is positive. So moment is equal to, in this case kita pakai simbol J, kita tak pakai simbol I. So J theta double dot. Jadi kita nak ambil moment ni dekat mana? Oleh kerana dia ada fixed end dekat sini, let's say kita tandakan dia sebagai point O. So let's say kita tandakan dia sebagai point O dekat sini. Okay, tengah-tengah tu. Jadi kita ambil moment at point O lah. Alright, sebab dia fix dekat tengah-tengah dia. Okay, so kita tengok balik force apa yang ada dekat sini. So you akan nampak ada dua force yang kena pada
M ni. Satu reaction dekat spring, satu lagi daripada empty external. So apa yang kita ada dekat sini, kita akan ada minus, saya guna black color back. Okay, so kita ada minus. Okay, so kenapa dia minus? Sebab force ni apabila dia rotate about point O kat sini, dia akan jadi counterclockwise, jadi dia akan jadi minus lah. Okay, so K2 multiply by R theta minus X, okay, plus MT, the external moment tadi, dari sisi equal to J theta double dot, okay, J naught theta double dot. So we rearrange this one, so rearrange this one, so you should get J naught theta double dot, okay, plus K2 R theta plus K2X, kita pecahkan dia dari sisi equal to the force, the external force kita letak di sebelah kanan. Okay, MT theta double dot. Tapi kalau you perhatikan kat sini, saya memang purposely buat this mistake just untuk you remember apabila you solve this problem. So berhati-hati, be careful apabila you apply for moment here. Apabila you buat moment, be careful. Sebab moment, dia mesti force multiply by distance. Okay, so oleh kerana force multiply by distance, yang saya tulis ni force sahaja, dia tak apply distance lagi. Okay, so in this case, force dia dekat sini, and then distance with point O is R, so you should multiply it by R. Okay, and then bila you multiply by R here, you akan dapat K2R square, and then this is K2R. Okay, so that is the final equation of motion. Okay, so soalan dia nak yang pertama nak equation of motion sahaja. So inilah jawapan dia, sangat straightforward sahaja, dia tak susah sangat. And then soalan yang kedua dia minta you arrange it in matrix representation. So let's arrange it in matrix representation. Okay, plus, so kita ada matrix representation plus, sorry, it's not plus here, this is minus. So this is minus, sorry, this is equal, so that is right hand side. So equation yang pertama, yang atas dia kosong, so kita buat satu-satu. So kita ada X double dot, kita ada theta double dot, kita ada X, kita ada theta. So kat sini kita ada M, kita ada 0, and then yang kedua kita ada K1 plus K2, dan kita ada minus K2R. Okay, and then dekat sini kita ada 0, and then this is J naught, J at point O, J at point O, alright, and then kat sini kita akan ada minus this is minus, I did the mistake again here, this is minus, okay, this is minus, okay, so this is minus K2R, and then kat sini kita akan ada K2R square. Right? Kenapa dia minus over here? Sebab dia akan jadi positif. So K2 kalikan dengan positif X plus R. So bila bawa dia ke sebelah kanan, so dia akan jadi minus lah. Okay. So that's one, this one here dia akan jadi MT. Okay, sebelah kanan. So that is the apa nama kita panggil? Matrix representation of the equation. Okay, so kita ada M0, so kita ada J, kita ada K1 plus K2, kita ada minus K2, kita ada K2R, and then kita ada K2R square, terms dia for the K, and then kita ada all those things. So untuk yang seterusnya, so apa yang kita kena buat for this case adalah kita nak dapatkan dia punya natural frequency dengan response, mode shape dan response. So again, macam saya selalu buat, ingat yang ini adalah M matrix, and then yang ini adalah K matrix. Okay, so in order for us to get the natural frequency, apa yang kita kena pakai adalah determinant of K matrix minus M matrix multiplied by omega square. That is equal to 0. Okay, so I think this one is very straightforward. You can do it
at your own seed time. So apa yang you kena buat adalah determinant of semua term K tu, okay, K1 plus K2 minus K2R, kat sini minus K2R, and then you ada K2R square, okay, then minus, and then you ada matrix M0, 0, J, and then you ada omega square, is equal to 0. Okay, alright. So in this question, you dah diberi nilai-nilai dia. You ada M, nilai dia diberi, J diberi, R diberi, K1, K2 diberi. So you boleh gantikan semua nilai-nilai dalam ni, and then nanti macam biasa you akan dapatkan dia punya lambda is equal to omega square, and then dapatkan omega 1, and then dapatkan omega 2. That is very straightforward dengan calculator sahaja. Alright, and then the next step apa yang you kena buat adalah you kena dapatkan dia punya R1 dan juga R2. Okay, macam mana nak dapatkan R? Untuk dapatkan dua ni, you kena buat dia punya R, which is kita boleh buat X divided by theta, or you can buat theta divided by X. Doesn't matter. It doesn't matter really. Okay, so it is up to you. You nak buat X divided by theta boleh, theta divided by X boleh. Okay, cuma representation of R kena betul lah Yang ini basically you akan ada X theta, okay, due to the first natural frequency. Okay, kalau you pakai X over theta and then you akan ada X over theta due to the second natural frequency. Okay, and then kalau you pakai theta dengan X, you buat theta divided by X lah. And then ingat yang penting bila represent response later on, bila represent response tu dia mesti X for X, maknanya XT is for X1, 1. Okay, you akan ada sin omega 1T plus, saya selalu pakai V1 plus dengan X1, 2 sin. Saya suka pakai sin. You nak pakai cosine boleh. Nanti kalau pakai cosine, V tu nilai angle dia 0. Kalau pakai sin, V dia 90 degree. Syarat dia adalah initial velocity is equal to 0. Okay. So that is omega 2 T plus V2. And then kalau nak buat untuk theta, okay, is equal to sama juga theta 1, 1. And then this, yang ini ulang plus dengan theta 1, 2. And then yang ini pun ulang ke atas Yang ini semua ulang ke bawah. Okay. So you need to know what is X1, what is X2. So in this case, kalau nak pakai theta, of course kita tak pakai theta 1. Selalunya kita akan pakai X juga. So selalunya kat sini kita akan represent dia as R1. Okay. In this case, kalau let's say kalau you pakai yang saya tulis you tak pakai yang belakang ni, you tak pakai yang belakang, tapi you pakai yang saya bulatkan yang merah. So untuk dapatkan R1 dekat sini, okay, so theta 1 it is basically is equal to kita pakai yang merah dulu So saya buat yang merah lah. Yang merah dulu, kita pakai yang merah. Let's say saya delete this one. So kita pakai yang merah. So theta 1 ni dia akan jadi R1, okay, X1 1 divided by R1. That is theta 1. Okay. Tapi kalau kita pakai yang hijau, jawapan ni sama, don't worry You akan dapat dekat sini theta 1, saya tak payah tulis yang tu. So theta 1, 1 is equal to R1 multiplied by X1, 1. So it is up to you, you nak pakai yang hijau ke, you nak pakai yang merah. Jawapan ni sama. Okay. Alright. So kalau sama juga untuk theta 2 ni sama juga, you akan ada dua. Either one jangan pakai dua-dua pakai either one. Kalau you pakai yang merah untuk theta 2, and then you akan dapat R2, okay, right, R2, and then you akan dapat X1. Sorry, saya tak ada tulis 1 sepatutnya, nanti pening 1 ni tak payah sebabnya kita tak ada X1, X2, kita ada X dengan theta saja. Okay, jadi lagi mudah lah. So kita akan ada R2 divided by theta. Okay, yang ini due to the second natural frequency. Okay,
And then yang dekat sini hijau ni kita akan ada, ataupun kalau pakai hijau R2, dan akan ada theta due to the second natural frequency. Theta lagi saya buat. Okay, salah. Bukan theta X sorry . So this is X. This is X. So saya padam balik. So this is X. Okay. So X disebabkan oleh yang kedua. Okay. Yang ini pula adalah R2 X disebabkan oleh yang kedua. Okay. So step lain sama. Dan macam mana nak cari X11, X12, macam mana nak cari X. Saya tak boleh pakai 1 so saya delete this one. Okay. Macam mana nak cari X 1 dengan X2 dan juga V1 dengan V2. It is basically daripada initial condition. Okay, so this is the step untuk soalan ni mengguna pakai Newton's law. Okay, mengguna pakai Newton's law. And then the next one adalah mengguna pakai Lagrange. Okay, Lagrange. So saya kena tunjuk juga since kita nak tunjuk methods Lagrange. So ada question tak nak tanya dekat sini? For the time being. Ada tak nak tanya apa-apa? Question dia? Question? Saya tunggu. Any question? Siapa? Anything? Okay, so clear Alright, so belum lagi. Alright, so thank you semua yang bagi feedback. Okay, no question. Okay, thank you yang bagi feedback Alright, now kita buat Lagrange. So Lagrange ni mungkin you tak pernah jumpa. So tak apa. So kita buat using Lagrange method So using Lagrange. Dalam exam ataupun bila-bila you tak nak pakai tak apa. Cumanya saya kena tunjuk sebab dia ada dalam syllabus, and then this is antara cara yang mudah kalau melibatkan complex system lah. Lagrange method. Okay, using Lagrange method. This is method Alright. So now untuk Lagrange method selalunya kita kena define two generalized coordinate. Okay. So normally yang pertama adalah kita kena define generalized coordinate. Okay. So generalized coordinate yang saya masukkan dekat sini adalah dia selalunya dalam buku mana-mana dia akan represent dengan satu koordinat yang sama simbol dia. So apa yang dimasukkan dengan generalized coordinate dekat sini? Contoh dekat sini saya buat Q1, koordinat yang pertama that is equal to xt, and then koordinat yang kedua Q2 t is equal to theta t. Okay, dalam question kita ada koordinat xt dengan theta t. Jadi kita represent dua-dua ni, x dengan theta ni as Q1 dengan Q2. Tapi bagi siapa yang dah expert, dia tak nak represent SQ1 and Q2, doesn't matter. Boleh, tak ada masalah. You can represent straight away using X dengan theta. Boleh, no problem. Tapi ini secara teorinya, dia akan represent dulu dengan koordinat yang lain. So kita kena ingat koordinat ni kita ada dua koordinat Q1 dengan Q2. Alright, so daripada kat sini kita kena, so the kinetic energy becomes, so the kinetic energy of the system becomes, okay, cuba perhatikan sistem kita kat sini So kita ada this rotating, okay, and then kita ada block M translating. Alright, so of course kita ada dua kinetic energy lah dekat sini. Kita ada kinetic energy due to the translation, and then kita ada kinetic energy due to the rotation of the disk. So macam mana kita nak define this kinetic energy? Ingat lagi you belajar kinetic energy masa dynamic dulu. So kita tulis simbol dia ST. So kita sepatutnya kalau kita ingat oleh kerana dia translation, dia mesti 1/2M. Sepatutnya V square, 1/2M square. Tapi in this case, V kita pakai X as koordinat kita. So dia sepatutnya equation dia akan jadi X dot square. Sebab yang block M koordinat dia X. And then plus yang this sepatutnya 1/2. Okay. And then sepatutnya rotation dia adalah J theta dot square. Okay, so that is the kinetic energy untuk this yang rotate, and then that is kinetic energy untuk block M yang translate. Okay, so saya tulis yang ini untuk block M, yang ini adalah untuk this. Okay, rotating and translating. Okay, tapi oleh kerana kita dah tulis tadi dalam bentuk kita punya koordinat tadi, jadi kita boleh represent our kinetic energy in terms of M,
and then kita ada Q1 square plus dengan dot, jangan lupa dot sebab kat situ ada dot kat atas dia, and then 1 over 2 J Q dot 2 square. Okay, so that is our kinetic energy in terms of generalized coordinate yang kita represent. Tapi saya bagi tahu tadi, siapa yang dah familiar dengan method ni, you boleh maintain je X dengan theta, tak ada masalah. Alright, and then kita tulis lagi the potential energy. Kita tahu that the potential energy becomes, okay, so dekat sini potential energy selalunya kita simbolkan dia dengan U. Okay, kalau you ingat lagi so kita simbolkan dia dengan U besar. Okay, so potential energy dekat sini dia tak ada elevation due to the gravitational, tapi kita ada spring kat situ. Kita ada dua spring, kita ada K1 and K2. So potential energy kita datang daripada spring lah basically. So looking at this FBD, of course buat buat Lagrange pun kalau boleh buat FBD ni lah. So kita ada dua potential energy in this case. Yang pertama kita ada potential energy dekat sini, yang kedua kita ada potential energy dekat yang satu lagi tu. Okay, so saya padam balik sebab saya nanti nak save Okay. Alright, so ada dua potential energy. So let's write it. So apa formula untuk potential energy? Okay, formula dia adalah 1 over 2 kx square. Ingat lagi yang belajar dulu masa dynamic. So you akan ada 1 over 2. Oops, sorry saya pakai hijau pula. Black color, 1 over 2 k1 multiply by x1 square. Yang ini kan daripada force yang pertama tadi. And then you akan ada yang kedua plus 1 over 2. Okay, plus 1 over 2. Untuk potential energy ni, you tak payah tengok direction dia, positif ke negatif. As long as you tahu kat situ ada force dekat spring tu, jadi dia akan ada energy lah. Okay, so 1 over 2, so you akan ada dekat sini adalah daripada free body diagram tadi, so you akan ada so sorry, saya patut tulis K dulu So you akan ada K2 multiply by sepatutnya R theta minus X. Kenapa saya buat X1 sepatut X saja sebab dia tak ada dua X in this case X saja. Alright. Okay. So, tapi oleh kerana kita dah define our generalized coordinate tadi, so yang ini kita akan ada 1 over 2 K1. So kita X is equal to Q1 tadi kita define, X is equal to Q1 and theta is equal to Q2. So kita akan ada Q1 square plus dengan 1 over 2 K2. So R theta it is basically RQ2 minus Q1. Okay. Again, saya remind you all, kalau you dah biasa dengan X dengan theta, you maintain as X and theta. Otherwise, you follow dia punya generalized coordinate yang kita define tadi lah. Q1 dengan Q2. Okay. So, kita dah define dia punya energy yang exist in this system. You ada potential energy, you ada elastic potential energy dan juga you ada kinetic energy. And then ada yang tanya saya, kalau kita ada damping macam mana? Of course you can do it. Tapi cara saya tak suka tulis damping ataupun dissipative energy. Saya lagi suka damping nanti dalam equation nanti saya akan tunjuk. Kita letakkan dia di sebelah kanan sebagai force. Kita jangan letak dia sebagai energy. And then you get the answer. Sebab damping saya tak suka represent it as energy. Okay? Alright. So sampai situ saya biar dulu lah. Maknanya saya tunjuk balik nanti for the damping later on. So kita ada dua koordinat dekat sini and then kita ada two type of energy in this equation. Now, let's say kita apply the equation So what is the equation? Saya tengok balik formula daripada exam question yang lepas. Mana formula dia? Sebab biasanya dekat appendices ni dia akan ada this formula Ya, saya tengok soalan dia formula Lagrange equation. So selalunya dia bagi macam ni Lagrange equation So d dt, this is the formula. Okay, sorry, it's not, it's time. D dt is equal to, so dt divided by, nampak macam pening dq dot I, bagi J. Oh, dalam exam dia bagi J, doesn't matter saya pakai I. Tak pernah saya follow yang exam lah. Saya follow yang exam, dia bagi J, subscript dia J, and then minus d dt dqj, dt dqj, and then kita ada satu lagi adalah du dqj. So kita ada plus du
dqj, and then kita ada is equal to qi. Okay, saya boxkan dia, saya boxkan this one, saya box besar-besar. Oops, kenapa dia tak jadi pula? Rasanya jadi. Okay, so saya boxkan this one, saya boxkan this one. Okay, so this is plus this is plus. Okay, this is plus. Alright, so this is the equation, Lagrange equation. It's normally used untuk okay, ni salah sikit, dia bukan sama dengan ini, dia buat bracket selalunya So this one is just a bracket lah. Okay, okay. Yang selalunya kita akan pakai untuk solve Lagrange. Okay. Yang pertama adalah Q ni, sebelah kanan ni. So what is this Q? So Q ni sebenarnya, sebab U dengan T ada T in U, kita ada semua. Tapi Q ni adalah dia punya external force, okay, ataupun external moment yang exist dalam question. So Q ni yang kita ada adalah kalau kita sama ada F, force, or M. That is Q. Okay. Or kalau kita ada damping. Okay. If we have damping, so let's say kita sistem kita tadi dia macam ni, and then kita ada mass. Okay, kita ada macam ni saya nak lukis ya. So tadi sebab kita ada macam ni, kita ada spring and then kita ada pulley. Tapi let's say kita sambungkan satu lagi damping. Okay, let's say kita ada damping in this case. Okay, means that you are damping in this question. Ataupun kita buat yang simple, yang macam ni lah. Spring, mass, and then kita ada damping in between. Okay, so kita ada damping. Alright. So if you ada damping, case macam ni, Q ni pun sama dekat sebelah kanan, kita boleh tulis Q juga. So ni QJ jugalah sebab dia pakai J simbol dia, so kita pakai QJ. So Q dia macam mana kita nak tulis ni? Kita akan tulis Q1 is equal to, so let's say kita buat satu contoh So let's say kita punya case ini tadi, case yang kita tadi, jadi sebelah kanan dia, instead of you ada force spring sahaja, tapi you ada damping force juga. So in this case, damping dia mestilah C multiply by R theta dot minus X dot. Ini damping force. Okay. So tapi damping force sebelah kanan ni, you kena tengok arrow dia. You kena tengok arrow. So dia akan jadi macam ni kan. Okay. So dia akan jadi macam ni arrow dia kan. So untuk Q yang pertama, so you akan ada apa dekat sini? So untuk Q yang pertama, you akan ada since dia ke kanan is positive, so dia punya damping force is positive lah. So you akan ada, so let's say kita tandakan dia C2 kat sini, so you akan ada C2 R theta dot minus X dot. Okay. Yang dekat sebelah kanan. So ini ada pulley kan, ada pulley. Let's say kita letak dia dekat tengah-tengah lah Tadi kan ke atas ada K kan. So yang sebelah sini let's say kita buat C juga. Okay, kita ada C1X. Okay, dot. Jadi oleh kerana arrow dia dekat sebelah kanan ni, untuk yang mass ni, arrow dia adalah ke kiri. Okay, since positif ke kanan, yang ini dia akan jadi minus C1X dot. Okay, that is untuk yang pertama. Untuk Q yang kedua, you akan ada, since yang ini ke kiri, so dia akan jadi minus lah So minus C2 R theta dot minus X dot. Ini kalau ada damping, bagi Lagrange. So untuk Lagrange kalau ada damping, kita akan tulis C dia dekat sebelah Q, sebelah kanan. Tapi kalau tak ada damping, tak payahlah. Okay, so normally untuk natural frequency mode shape tak payah damping So kita ignore. Cuma kalau soalan yang melibatkan equation of motion, matrix presentation, kadang-kadang kita bagi damping dulu. Okay, so damping kita tulis sebelah kanan. Okay, sangat bergantung kepada FBD lah. Right, so katakanlah ada force. Untuk case kita ni, force is equal to 0. Tapi kita ada moment. Okay, so force is equal to 0 maknanya dekat Q1, ini je lah jawapan dia. Okay, tapi dekat Q2 kita ada M. Alright, so bila kita ada M, so apa yang you kena buat adalah you kena plus M over here. That is untuk case yang kedua. Alright, untuk dekat tempat yang kedua. So ini yang Q2 kan, ini Q2, yang ini Q1. Okay, so tapi in our case sekarang ni, damping tak ada. So sebelah kanan Q2 nanti hanya ada M sahaja. Jadi Q1 is equal to 0. So in this case, in our case, Q1 is equal to 0 and then Q2 is equal to M. Alright, so empty dah kalau nak tulis penuh, empty. Okay, so now tugas awak adalah hanya buat matematik je dekat sini. Alright, so for block M so kita buat untuk yang pertama,
So for block M, ataupun kita buat for J is equal to 1. Okay, maknanya sekarang ni kita buat untuk J is equal to 1. So J ni, kalau dia 2 degree of freedom system, dia akan ada J is equal to 1, J is equal to 2. Kalau dia 3 degree of freedom system, J is equal to 1, 2, 3. Kalau dia 4 degree of freedom system, J is equal to 1, 2, 3 and 4. Okay, 1, 2, 3 and 4. Okay, so untuk J is equal to 1 dulu kita buat Jadi apabila kita buat J is equal to 1, maknanya dekat sini dia akan jadi Q dot 1. Okay, maknanya dia akan jadi Q dot 1. Okay, saya bracketkan dia. And then maknanya nanti dia akan jadi Q1. And then juga Q besar dia akan jadi Q1. Okay, so kalau J is equal to 2, okay, maknanya Q dot 2, Q2 dan juga Q2. Itu maksud dia daripada equation. So now let's do the first one. Let's do the first one. So Q dot 1. So apa yang kita dapat dekat sini? Kita dapat that kita differentiate yang pertama D dt is, bila you differentiate D kinetic energy terhadap dq dot 1. Okay. So kita differentiate dt dq dot 1. Saya tulis dulu semua minus d t dq1 plus du dq1 is equal to q1. Itu yang dimasukkan untuk J is equal to 1 yang pertama. Kalau you dah ingat ataupun you dah tahu nak buat dia, you tak perlu tulis pun J1, Q1 ni. Kita terus pakai equation untuk kita differentiate dia terhadap X, and then kita pakai equation untuk kita differentiate dia terhadap theta. Okay, so it is basically the same things. Maknanya ini for X, ini for X. Okay, yang ini for theta. Itu yang dimasukkan kat situ. Alright. So dekat sini kita akan dapat d dt. Alright. So kita ada dt dq dot 2 ataupun d theta dot. Okay, sama je kalau you pakai And then kita akan ada dt d q2 and then kita ada plus du dq2 is equal to q2. Okay, that is the two equation. Now baru kita pakai equation yang kita define tadi kat sini. So kita pakai this equation, kita akan pakai this equation yang kita define. So untuk yang pertama, so saya copy saya copy senang. So let's copy this one. Senang kita nak solve our problem. Okay, so copy. Sorry. Saya copy this one. Copy. So let's paste it here. Paste. Okay, and then kita buat untuk yang kedua. And then kita ada yang kedua tadi adalah this one. So we copy this one and then we paste it here. Paste it. Yeah. Okay. Ini tak apalah, kita buang kat situ dah. Alright. So untuk yang ini yang pertama untuk yang pertama. Apabila you bezakan kinetic energy terhadap Q1. Yang kat sini the second term dia Q dot 2. Jadi kita tak payah differentiate lah sebab bila you differentiate terhadap Q dot 2 dia akan jadi 0. Yang kita kena differentiate adalah yang ini sahaja sebab dia yang ini je Q dot 1. So you akan dapat yang ini d dt. Ini saya buat cara slow cara panjang tapi kalau dah biasa ni laju je sebenarnya ni So you akan dapat M Q dot 1. Sebab 2 bawa ke depan, you akan dapat M Q dot 1. Okay. And then yang kedua, terms yang kedua. So minus, you bezelkan dt terhadap dq1 kat sini dt dq1. Ada ke q1 dalam equation t? Tak ada sebab dia ada q dot sahaja. Bila tak ada, of course dia akan jadi 0. And then yang last kali, you bezelkan u terhadap q1. So you ada dekat sini term-term dia, q1 and q1 there. Okay, so kita differentiate kat sini. Bila you differentiate 2 bawa ke depan, you akan dapat K1, Q1. And then yang sini, bila you differentiate dia, okay, you differentiate this one. Of course, you differentiate the first terms and then you differentiate the second terms. Oleh kerana the first term, dia tak ada, Q1. Then of course, bila you differentiate terhadap Q1, dia akan jadi 0 lah. Tapi you differentiate the second terms, you akan dapat minus 1/2. Okay. And then
multiply by -1. So apa yang kita boleh dapat dekat sini? Apa yang kita boleh dapat dekat sini adalah kita boleh dapat that our equation here plus, okay, so saya rearrange dia So you akan dapat 2, so kat sini ada kuasa 2, saya lupa So 2 bawa ke depan cancel out, so 2 bawa ke depan cancel out, so you akan dapat K2, okay, multiply by RQ2 minus Q1 and then multiply by minus 1. Okay, so rearrange further this one, so you differentiate sekali lagi yang ini, you akan dapat MQ1 double dot plus, ini kan Q1 ni ada the same terms, negatif, ia akan jadi positif, so you akan dapat K1 plus K2 and then Q1 there, and then minus sebab ni negatif, okay, negatif kali positif, you akan dapat negatif K2 RQ2, that is equal to 0. This is our first equation. Kalau kita nak represent back dalam bentuk X tadi, kita ingat balik equation dekat sini, Q1 is X, so you akan dapat MX double dot plus K1 plus K2. Q1 is X, ingat and then you akan dapat K2 R theta. Q2 adalah theta is equal to 0. So this is our equation. Alright, so kita represent balik dalam bentuk X. Now, kita buat yang kedua So yang kedua dia differentiate terhadap Q.2 So yang kedua dia differentiate terhadap Q.2. Jadi kalau kita ambil yang kedua, so D dt, so you akan dapat yang ini dia differentiate terhadap Q.2 daripada dt. So kat sini so this one this one. So Q.1 is equal to 0, yang ini dibawa ke depan, so you akan dapat J Q.2, okay, J Q.2. Alright. Itu sahaja, and then you differentiate, kita differentiate dt terhadap dq.2. So t again dia tak ada pun q, dia tak ada q sebab kat sini term yang kedua ni dia differentiate terhadap q. Jadi bila dia tak ada terhadap q, dia akan jadi minus dengan 0 plus kita differentiate potential energy terhadap q yang kedua. Jadi untuk potential energy, Q yang pertama is equal to 0 sebab dia Q1, dia bukan Q2, tapi yang kedua ada. Jadi apa yang kita dapat dekat situ, kita akan dapat K2 multiply by RQ2 minus Q1 and then kita multiply by R sebab kita differentiate yang dalam ni, so Q2 kat depan dia adalah R, so kita multiply by R. And then that is equal to, again, dia bukan 0 equation ni is not equal to 0. Okay, so that is equal to Q2. So bila in this case Q2 kita dah define tadi, that is equal to MT. Alright, so bila kita differentiate this one sekali lagi, you akan dapat J Q double dot 2 plus, you akan dapat kat sini K2 R square Q2 minus K2 R Q1 is equal to MT. So bila kita arrange dia dalam koordinat kita yang kita nak, which is theta dengan X, you akan dapat J theta double dot 2 plus K R square theta, that is not true, that kenapa suka tulis 2 alright, and then minus K2 Rx is equal to MT. So that is the second equation. Okay, so kalau kita tulis daripada equation 1 dengan equation 2 ni, kita boleh buat matrix macam tadi juga. Kalau you pakai this way, kita boleh buat matrix. So this is 0, this is empty. So this is M, this is 0, 0J, this is X double dot, this is theta double dot. So you akan ada kat atas tu K1, K2. This is minus K2R, minus K2R. And dekat sini kita ada K2 R square. So you get the same answer as before. You akan dapat the same answer as this one. You akan dapat the same answer as this one. Alright, so step yang seterusnya sama sahaja Step yang seterusnya adalah you have to define the determinant of K matrix minus dengan M matrix kali omega square is equal to 0. And then dapatkan lambda is equal to omega square, and then dapatkan omega 1 and omega 2, and then dapatkan R is equal to either you nak buat X divided by theta ataupun you nak buat theta divided by X, doesn't matter, it is up to you. And then daripada sini dapatkan R1, dapatkan R2. Be careful apabila nak represent dia. Okay, nak represent R1 dengan R2 tu,
So of course kat sini kalau you pakai X over theta lah. Kalau you pakai theta over X lah. Cuma dalam respons akhir saya kata XT dengan theta T, be careful apabila you represent dia punya X11 dan juga theta 1. Kat sini be careful. Okay, tengok you ambil ratio yang mana satu. Okay, so again nak dapatkan dia punya unknown tadi pakai initial condition. Saya ada upload nota contoh-contoh dekat UFuture. You boleh buka dekat folder yang daripada sumber lain tu, lecture lain, sumber lain tu. Kat situ ada contoh-contoh yang dengan nilai lah, you boleh tengok dekat situ. Okay, so hopefully this helps you to solve further untuk 2 degree of freedom systems. Okay, ada satu case lagi saya tak discuss dengan you all, which is bouncing and pitching. Saya akan discuss dengan kelas petang ni. So video kedua-dua ni saya akan upload dalam UFuture later on. Okay. Alright, so time to ask any question. Do you have any question? Any question? Okay. Bagi yang baru masuk, tolong tulis nama Bagi yang baru masuk, tolong tulis nama. So kat sini record ada 5 orang yang saya tak tanda lagi. Nabil Faza. Okay, Nabil Faza. Muhammad Azri Zulkarnain. Muhammad Nur Hilmi Muhammad Din. Ainur Atirah. Dengan Said Ahmad. Okay. Yes, Muhammad Amirun. Methods you can use either one. Sama ada you nak pakai Newton's Law ataupun Lagrange. Mana-mana boleh pakai. Tak ada masalah. Okay. Saya lagi prefer kalau you pakai yang you biasa buat lah, which is Newton's Law. Tapi Lagrange ni kalau multiple later on belajar kompleks, you belajar yang lebih advanced topik, Lagrange sangat membantu lah. Dengan kita tahu kinetic energy and potential energy, dan juga kita tahu dissipative energy, tapi kita tak pakai dissipative energy as dissipative energy representation, kita pakai dia dekat force sebelah kanan macam saya tunjuk tadi. Yang matrix representation Okay, matrix representation. Okay, well done. So daripada sini okay, ini sama mana you pakai Newton's Law ke you pakai Lagrange ke sama. You ada 2 equation kalau you perhatikan you ada 2 equation here yang saya represent as original coordinate original coordinate. Okay, so kalau kita nak represent matrix ni, kita kena buat matrix ni senang aja. Kita tengok terms variable dia, kita ada x double dot dengan x. X dot tak ada in this case Jadi kita boleh buat macam ni lah. Kita boleh buat ini, kita ada x double dot, and then kita ada theta double dot, and then kita ada plus, and then kita ada x theta. Okay, and then that is equal to, ini sama dengan sebelah kanan x. Untuk row yang pertama ni datang daripada equation yang pertama. Okay, the first equation. So first equation kita ada m x double dot. So of course kita ada m x double dot. Tapi kita tak ada theta double dot for the first equation. Jadi theta double dot is equal to 0. Okay, and then kita untuk x kita ada k1 plus k2. Okay, and then untuk theta kat sini kita ada minus k2r. Alright. And then untuk yang sebelah kanan dia 0. Okay, ini saya pakai color biru. Untuk the second equation, x double dot pula tak ada. Jadi kosong lah darab x double dot, you get 0. Tapi kita ada j, theta double dot untuk yang kedua. Alright, and then theta, untuk x kita ada minus k2r. And then untuk theta kat sini kita ada k2r square. Okay, and then sebelah kanan dia ada empty. So that is how you represent dia dalam bentuk matrix. And then again lah kat sini lah pentingnya. This is M matrix. And then this is K matrix. Okay. Alright, then baru kita continue macam biasa lah. So ingat apabila you dapat determinant later on, the first column ni that is multiplied by X, the second column multiplied by theta. Okay, you akan ada 2 term kat atas 2, kat bawah 2 kan. So kedua-dua ni sebenarnya dia multiply by x, yang ini multiply by theta. Untuk dapatkan ratio x over theta, so yang atas ni multiply by x, yang atas ni multiply by theta, sama dengan kosong. Rearrange ni dapatkan ratio lah, x dengan theta ataupun theta dengan x, either one. Right, it is up to you. Hopefully dia menjawab soalan awak lah Okay. Alright, ada question lain tak nak tanya? Okay, so siapa yang tak tulis nama, tolong tulis nama sebab saya record kedatangan melalui 3 apps sekarang ni. So saya ambil semua senang untuk record saya. So dia tak ada issue lah later on.
Newton's law tu bagi ST dan theta tu untuk cari theta frekuensi yang pertama dan theta frekuensi yang kedua. Okey Amira, itu bukannya theta frekuensi yang pertama, theta frekuensi. Oh, nak dapatkan theta 1 dengan theta 2 kat sini Okey, so kat sini, yang ini saya dah cerita tadi. Nampak? Undo. Okey, which one? Kat sini So saya kata, for this one, okay, of course daripada sini, saya dah cerita tadi kat bawah, you akan buat determinant, betul kan? So bila you buat determinant, you akan dapat terms kat atas, term kat atas, term kat bawah, term kat bawah. Samakan dengan kosong. Okay. Sebab dia buat determinant buat determinant. So forget about empty sebelah kanan, you buat determinant samakan dengan kosong. Daripada sini daripada sini. Okay. And then saya kata, yang ini you multiply by X, yang ini you multiply by theta. Alright, so let's say lah kita letak satu value. Let's say kita letak A kat sini, B kat sini. So it's basically A multiply by X. Yang atas tu minus, contoh dia B multiply by theta is equal to 0. So kita akan dapat that AX is equal to B theta. Sebab negatif bawa ke kanan jadi positif. You boleh represent X over theta is equal to B over A. Ataupun you boleh represent theta over X is equal to A over B. Doesn't matter sebenarnya, tak ada masalah. Okay, it is up to you. Okay, so you kalau pakai yang atas ni, of course lah you kena buat untuk omega yang pertama, untuk omega yang kedua. Yang bawah you buat untuk omega yang pertama dan juga omega yang kedua. Cuma be careful, apabila you pakai yang atas, saya kata dia akan ada dua dekat sini ni, dekat sini. Okay, dia akan ada, bila kita nak buat untuk theta 1, so untuk yang atas ni, so untuk kita pakai dapatkan theta 1, saya kata tadi, so untuk dapatkan theta 1, 1, it is basically is equal to x1, 1 divide by, okay, sebab B over A ni R kita represent dia as R. So this is R1. So ini kita represent dia as R1. Yang ini kita represent dia as ataupun saya tak payah tulis R1 lagi, saya tulis R sahaja. Okay, yang ini kita represent dia as R. Okay. Ataupun kita boleh pakai yang saya kata saya buat hijau. Sorry, saya buat yang kat bawah bawah ni. Ataupun kita boleh buat theta 1, 1 is equal to R1 multiply by X1, 1. Either one. So bila you ganti dalam you punya response equation, make sure you ganti dia betul-betul lah. Okay, you ganti dengan betul. It doesn't matter sebenarnya, tak ada masalah. Okay, so itu yang saya bagi tahu dalam represent dia. Okay. Tapi kalau boleh maintain cara kita selalu buat lah. So kita selalu buat X2 divide by S1 kan, sebab senang kita nak ganti. So tak adalah term bahagi kat bawah tu. Jadi kalau kita buat yang cara biasa, kita tak pakai this one, selalu kita akan buat X2 divide by S1. So seolah-olah theta bagi S lah. Jadi bila kita buat yang itu, kita dapat representation kita cantik sikit lah. Rather than kita ada bahagi-bahagi tu. Boleh? Okay. Alright Amira, so ada question lain dah? Siapa-siapa yang lain? Okay. Alright, kalau tak ada question, kita stop our presentation ataupun our class for today dekat situ. And then hari Khamis ni kita akan buat, saya akan improve sikit pada chapter 5 lah. Okay, dah habis lah sebenarnya. So sedikit chapter 5. And then alert dengan UFuture. Saya dah upload ada e-note baru chapter 4, chapter 5 dalam UFuture dalam semua bahagian all notes dengan bahagian saya dan sebagainya. Alright, and then alert dengan video juga lah. Alright, so thank you very much. See you again. Bye bye now.